नाज़रीन, नया साल शुरू होते ही नई एक जंग छिड़ गई है और अब बरतानिया ने यमन पर हमले का ऐलान कर दिया है और किसी भी वक्त बरतानिया की जानिब से यह हमला किया जा सकता है। उनके मुकाबले में यमनी नेवी पूरी तरह से तैयार है, यमनी जंगजू पूरी तरह से तैयार हैं। और ईरान के हवाले से अगर बात करें तो ईरानी वॉरशिप्स जो है वो इस वक्त रेड सी में पहुंच चुके हैं। इधर यूके ने हमले का ऐलान किया और इधर से ईरानी वॉरशिप्स जो हैं वो रेड सी में पहुंच गए। तो अब यहां पर सूरत हाल बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। इससे पहले जो यमनी जंगजू शहीद हुए हैं वो मामला भी ठंडा नहीं हुआ, उस पर एक यमन बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने जा रहा है अमेरिका पर, और अब आगे से बरतानिया कह रहा है कि वो यमन पर हमला करने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त क्या खिचड़ी पक गई है, क्या मामलात रेड सी के हैं और रेड सी किस तरह से प्राइमरी वॉर जोन बन गया है नया साल शुरू होते ही, तो ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए गए हैं, इराक और शाम में बहुत बड़े हमले किए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। साउथ अफ्रीका जो आईसीजे में गया है नेतन्याहू और इसराइल के खिलाफ, वो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है इसराइल के लिए, और वो अब उनके लिए क्या प्रॉब्लम पैदा कर रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो यमन पर हमला करने जा रहा है। अब ये जो 88 डेज की वॉर है इसमें ये पहला हार्ड स्टांस बरतानिया की जानिब से आया। अगर इससे पहले हम पूरी जंग देखें तो बरतानिया ने कोई सख्त स्टांस नहीं लिया, ठीक है। खास तौर पे अभी जो उनके डेविड कैमरॉन फॉरेन सेक्रेटरी आए हैं वो तो मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर लेबनान वो पहुंचे हुए हैं कि हिजबुल्लाह जंग ना छेड़े, और आर्टिकल लिख रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। और आप देखें कि इतने हमले रेड सी में हुए हैं, एक में भी बरतानवी नेवी ने इंटरवीन नहीं किया, एक में भी। तो अब अचानक से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि कल एक जो बरतानवी शिप है, जो एक कमर्शियल शिप है, उसको निशाना बनाया गया था यमन की जानिब से, और आज ये ऐलान किया गया। अच्छा, अब ये इससे पहले भी निशाने उनके जहाज बने और इसमें आप देखेंगे वो अपना रूट भी चेंज कर चुके हैं। यानी बरतानिया उन कंट्रीज में शामिल है जो रेड सी से इस वक्त ट्रेड नहीं कर रहा, वो उसके जहाज जो है वो भी घूम के जा रहे हैं। और उनकी जो सबसे ऑयल के लिए सबसे बड़ी कंपनी है BP, बरतानिया की सबसे बड़ी कंपनी जो दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और टॉप की कंपनी समझी जाती है ऑयल ट्रेड के लिए, उसने भी रेड सी से बंद की हुई है ट्रेड, वो भी घूम के जा रही है। तो वहां पर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना बरतानिया ऐसे लेकर चल रहा था और उसने कोई हार्ड स्टांस नहीं लिया। लेकिन आज अचानक से उसने ये कहा है कि हम जनाब यमन पर हमला करने जा रहे हैं। पहले मैं 3-4 मुख्तलिफ जो मुस्तनद इदारे हैं उनकी स्टेटमेंट्स और कोई तजिया आपके सामने रखने जा रहा हूं जो उन्होंने लिखा है, फिर आप इस पर मजीद बात करते हैं। ये अब देखिए, यूके डिफेंस सेक्रेटरी सेज ब्रिटिश फोर्सेस विल रिपेल हौसी अटैक्स। डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शेफ्स हैड सेड ब्रिटिश फोर्सेस आर रेडी टू एक्ट अगेंस्ट Houthis rebels that target cargo ships in the Red Sea. Telegraph क्या लिख रहा है? Air strikes against the Houthis are possible. Multiple reports have said the UK is weighing up the possibility of an armed response as an Iranian-backed Houthis claim attacks on ships in the Red Sea that they say are either linked to Israel or heading to Israeli ports. They say their attacks aim to end Israel's air and ground offensive targeting the Gaza Strip after the attack by Hamas on 7 अक्टूबर। तो ये 5 हेडलाइंस और ऑलमोस्ट मुख्तलिफ इदारों की, गार्डियन की है, टेलीग्राफ की और बाकी दीगर इदारों की आपके सामने रखी हैं, जिसमें ये बिल्कुल अब कैटेगोरिकली बिल्कुल साफ बात आपके सामने आ गई है कि बरतानिया ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी वक्त हमला करने जा रहे हैं। उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने कह दिया, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने कह दिया कि इन पर हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अजीब मामला बन गया। अब ये मतलब बरतानिया ने क्या कर दिया, ये पूरी दुनिया में ये अजीब सा माहौल वहाँ पे पैदा हो गया है कि भाई इससे पहले अभी अमेरिका जो है वो पीछे हटा हुआ है, उसने इत्तेहाद का अनाउंस किया, फिर ऑपरेशन शुरू किया, पहले घंटे में वो ऑपरेशन फेल हो गया। अभी मतलब उस पर इतने हमले हो रहे हैं, उसके जहाज भी वहाँ से नहीं गुजर रहे। उसने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया, वो फ्लॉप हो गया, वो आराम से मुंह तकते हुए वहां पर बैठा हुआ है रेड सी में, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अब अचानक से आप उठ खड़े हुए कि अच्छा अमेरिका नहीं कुछ कर सका, अब हम हमला करेंगे। तो भाई मुझे ये बताएं कि आप तो उनके इत्तेहाद का हिस्सा थे, यानी जो इत्तेहाद 10 मुल्कों का बना था उसमें से फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन ये तो निकल गए, लेकिन अकेला यूके था जो नहीं निकला था, बहरेन वगैरह को छोड़ के। अकेला जो एक बड़ी पावर थी वो यूके था
جو کہ اس اتحاد سے نکلا نہیں تھا، لیکن آپریشن جب شروع ہوا تو امریکہ اکیلے حملے کر رہا تھا اور جھیل رہا تھا سارے ان کے حملوں کو یمن کے، اور برطانوی نیوی وہاں پر موجود تھی اور ان کے وارشپس وہاں پر موجود تھی، پھر بھی وہ آرام سے کھڑے تھے. انہوں نے نہ امریکہ کا ساتھ دیا، نہ کسی قسم کے انٹرونشن کی، اپنے جہاز انہوں نے موڑ لیے اور جو ہے نا انہوں نے یمن کے کسی حملے میں کوئی انٹرونشن نہیں کی. ان کے سامنے بھی اگر کسی جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے کوئی انٹرونشن نہیں کی، ٹھیک ہے نا. اب ان کے سارے وارشپس تو یہاں پر موجود ہیں ریڈ سی میں، باب المندب میں، تو ان کے سامنے سے جہاز گزرے ہیں نا جن کو نشانہ بنایا گیا، تو نہ انہوں نے کسی کو پروٹیکشن دی، نہ کسی کو اسکارٹ کیا، نہ کسی کو انٹروین کر کے بچایا. تو اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ اچانک سے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جب امریکہ فیل ہو چکا ہے. تو اب یہاں پر سوال تو یہ بنتے ہیں کہ کیا آپ امریکی اتحاد کا حصہ نہیں تھے؟ یعنی باقیوں نے تو اناؤنس کر دیا نا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے اناؤنس نہیں کیا لیکن مدد بھی کوئی نہیں کی. تو دوسری اب بات یہ ہے کہ اب اگر جب آپ حملے کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اکیلے حملہ ہے یا پھر امریکہ بھی ساتھ ہے آپ کا؟ اب آپ دونوں حملہ کر رہے ہیں. تو اگر اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ دونوں حملہ کر رہے ہیں تو اتنے دن آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ جا رہے ہیں، امریکہ وہاں پر آلریڈی فیل ہو چکا ہے، تو آپ کا بھی وہی اثر ہونا ہے جو ان کا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کے جواب میں یمن کیا کر رہا ہے. یمن ناظرین پوری طرح سے تیار ہے، اور جو ان کے پہلے یہاں پر جنگجو شہید کیے ہیں امریکہ نے، ٹھیک ہے، اس پر معاملہ پہلے سے تپا ہوا ہے، معاملہ پہلے سے بہت زیادہ گڑبڑ ہے. یمن اس وقت پوری طرح سے تیار ہے. تہران میں بہت بڑی بیٹھک ہو رہی ہے، بہت بڑا فیصلہ آگے چند گھنٹوں میں متوقع ہے، اور اس میں فیصلہ کیا ہوگا اس کی ایک جھلک میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ بیٹھک وہاں پر جاری ہے، ملاقاتیں، میٹنگز وہاں پر ہو رہی ہیں، لیکن وارشپس وہاں سے روانہ ہونے شروع ہو گئے. ایرانی جو وارشپس ہیں آفیشلی وہ ایران سے ریڈ سی میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی ابھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا گیا. ایران نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، یا حوثیوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، اپنے جنگجوؤں کا بدلہ کس طرح سے لیں گے، لیکن ایران نے وارشپس بھیج دیے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جھلک ہے کہ فیصلہ کس قسم کا ہونے والا ہے. پہلے آپ یہ بیان دیکھ لیجئے. دا ایرانین ڈسٹرائر البروز انٹرز دا ریڈ سی فرام دا باب المندب اسٹریٹ ایز پارٹ آف دا 94th فلیٹ آف دا ایرانین آرمی نیوی. تو ایرانی جو وارشپ ہے وہ یہاں پر پہنچ گیا ہے. تو یہ سیدھا سے، اور یہ کب پہنچا ہے؟ یعنی ادھر سے برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ حملہ کرنے والے، اور اس کے کچھ دیر بعد اب یہ حوثیوں کی جو میٹنگ ہے وہ تو کل سے جاری ہے، تو آپ بریٹن نے تو آج اناؤنس کیا، تو ان کے اناؤنسمنٹ کے بعد وہ شپ وہاں سے روانہ ہو گیا، وارشپس، اور مزید پیچھے سے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یو کے کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ادھر سے وہ اپنے وارشپس بھیج رہے ہیں، تو وہ پوری طرح سے انہوں نے مورچے سنبھال لیے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، آپ کا بندوبست کر لیتے ہیں. اور جو اشر امریکہ کا ہوا ہے آپ کو بھی وہی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایرانی جو جنگی کشتیاں ہزاروں کی تعداد میں جو فورس نہیں بنائی گئی ہے وہ پرشین گلف میں بھی ڈپلائڈ کر دی گئی ہے، ریڈ سی میں بھی ڈپلائڈ کر دی گئی ہے. پھر جو ان کے سپائی شپس ہیں، ایرانین سپائی شپس، وہ اس وقت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں. پوری جو انفارمیشن ہے وہ حوثیوں کے ساتھ فراہم کر رہے ہیں، ان کو مکمل سپورٹ وہاں پر کر رہے ہیں. پھر اب ایرانی نیوی آفیشلی جو ہے وہ یہاں پر مدد کو پہنچ چکی ہے. لاکھوں جو جنگجو ہیں یمنی اور باقی مڈل ایسٹ کے، وہ اب یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور انہوں نے مورچے جناب سنبھال لیے ہیں. اور اس میں اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، برطانیہ بہت برے طریقے سے پھنسا ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ امریکہ تو حملہ نہیں کر سکا، امریکہ کا تو مذاق پوری دنیا میں بنا. تو آج اگر آپ نے کمٹ کر دیا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو ناظرین سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ پہلے امریکہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور پھر واپس اس کو مڑنا پڑتا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے یمن کا. اس کے بعد دنیا کی دوسری بڑی پاور گریٹ بریٹن وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم یمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ اگر برطانیہ حملہ نہیں کرتا اور یوں ہی پیچھے لوٹ جاتا ہے، جیسے جو حال امریکہ کا ہوا ہے، جس طرح وہ بیک فٹ پر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر برطانیہ کا بھی یہی اثر جو کہ نظر آ رہا ہے تو یہ کتنی بڑی، کتنی غیر معمولی فتح ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب یہ صورتحال تو بہت کریٹیکل ہوگی. یہ ہنگامہ تو بہت مچ گیا ہے کہ بھائی اب برطانیہ کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کرنے کا جا رہے ہیں. وہ برطانیہ جو 88 ڈیز میں خاموش تھا، اس نے کوئی انٹرونشن نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی، کوئی ہلا گلا نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں. ٹھیک ہے، آرام سے چپ کر کے سائڈ پہ دیکھتے رہے، آبزرو کرتے رہے، اور آج اچانک سے کہہ دیا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں. سو ویری انٹرسٹنگ اور بہت کروشل اور بہت ہی خطرناک
सूरत-ए-हाल इस वक्त रेड सी में बन चुकी है। एक नया साल के आगाज़ के साथ ही एक नई जंग वहाँ पर शुरू होने जा रही है। तो आगे आने वाले घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अब नाजरीन आपको लिए चलते हैं इराक और शाम में, जहाँ पर जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर हमले बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए गए हैं। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हम नया सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है, एक नया फेज़ शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जो इजिप्ट के मुज़ाकरात हैं वो अब कहाँ गए हैं उनका कोई समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इजिप्ट के जो मुज़ाकरात हैं अब उनसे बड़ी सॉलिड उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी, क्योंकि इसके पीछे ज़रा ये थे कि ये बरतानिया और अमेरिका संजीदगी के साथ ये मुज़ाकरात करवा रहे हैं और जंग बंदी चाहते हैं। और डेविड कैमरॉन उधर लेबनान पहुंचे हुए हैं कि भाई हिजबुल्लाह अटैक ना करे, और आज डेविड कैमरॉन कह रहे हैं कि वो हौसियों पर हमला करने जा रहे हैं। तो मतलब क्या मतलब ये इतने भटक गए, इनके पास अपनी क्लैरिटी नहीं है। और हिजबुल्लाह और यमन में क्या फ़र्क है? वो हिजबुल्लाह को रोक रहे हैं कि आप जंग ना करो, और यमन पे कह रहे हो कि आप यानी हिजबुल्लाह को कह रहे हो कि वो इसराइल पर हमला ना करे, और इधर से ऐलान कर रहे हो कि तुम यमन पर हमला करने जा रहे हो। तो कोई क्लैरिटी है? और यमन हिजबुल्लाह में क्या फ़र्क है? मतलब तुम यमन पे हमला कर दोगे और उधर से हिजबुल्लाह को रोक लोगे कि वो इसराइल पर हमला ना करे। ये किस किस्म की पॉलिसी है? क्या रोड मैप है? इतनी मतलब ये कम्प्लेक्स सिचुएशन में इतने दलदल में फंसे हुए ना कि इनको समझ नहीं आ रही। सो अब ये यूएस बेसिस पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, और एक साथ बेसिस को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अब ये हमले बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि जो मुज़ाकरात है वो नज़र नहीं आ रहे, जंग रोज़ बरोज़ फैल रही है। उधर से आप धमकियाँ आप लगाते हैं तो उन्होंने तो फिर हमले करने हैं, यानी उधर से अमेरिका बरतानिया धमकियाँ लगाता है और वो हमले कर देते हैं उसके जवाब में। अब आपके सामने मैं 2-3 जो हमले हुए हैं उनकी तफसीलात रखता हूँ। आर फाइटर्स टारगेटेड द ऑक्युपाइड रेमलन बेस इन सीरिया यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है। इसके अलावा वी अटैक्ड द अमेरिकन ऑक्युपाइड बेस नियर अरबल एयरपोर्ट इन नॉर्दर्न इराक विद ड्रोन्स। फिर आप देखिए वी अटैक्ड द ऑक्युपाइड अल शदादी बेस इन सीरिया यूजिंग ड्रोन्स। तो ये 3 बड़े इस वक्त ताज़ा तरीन हमले हैं जो अमेरिकन बेसिस पर किए गए हैं, और बहुत घातक और तबाहकुन ये हमले हैं। और ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अब ये हमलों का एक नया सिलसिला नज़र आ रहा है, और मामलात एक्सपेंड हो रहे हैं, एस्केलेट हो रहे हैं मामलात। इस इराक से सीरिया, हिजबुल्लाह, लेबनान, आपका नीचे यमन, इजिप्ट के मामला और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। उधर से इजिप्ट ने कहा कि हमारी फ़ौजें मोबिलाइज हो रही हैं, उधर से नेतन्याहू कह रहा है कि हम इजिप्ट पे हमला करने जा रहे हैं। ईरानी जो वॉरशिप्स हैं वो रेड सी में पहुंच रहे हैं। तो इस जंग को हम इलाकाई जंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? यानी एक छोटे से इलाके में बुनियादी जंग शुरू हुई और आज वो पूरे मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले चुकी है, और उसके असरात जो है वो पूरी दुनिया में आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस गजा जंग के असरात पहुंचना शुरू हो गए हैं, और अगले सिर्फ 5-7 दिनों में आप देखिएगा कि आपको एकदम से मामलात इतने ख़राब नजर आएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के जो दारुल हुकूमत है उनमें हैजान है, उनको समझ नहीं आ रही कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अचानक तमाम मुल्कों में एक महंगाई पैदा हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस अप हो जाएंगी, शदीद महंगाई एकदम से आने वाली है। तो ये मामलात जो है ना वो फैल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और डिप्लोमेसी की और समेटने की, सुलझने की उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अब आखिर में साउथ अफ्रीका के बारे से जल्दी आपको अपडेट करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। साउथ अफ्रीका ने पहले भी कहा था कि वो कर दिखाया जो कोई इस्लामी मुल्क और अरब भी नहीं कर सका। बहुत आगे बढ़कर उन्होंने साथ लिया, बहुत हार्ड स्टांस उन्होंने लिया है, फ़लस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और बिल्कुल ना इसराइल को तवक्को थी और ना हमें तवक्को थी कि यार साउथ अफ्रीका इस हद तक भी जा सकता है। ये वाहिद मुल्क है जिसने लॉ सूट जो है वो दायर किया आईसीजी में, वहाँ पर फाइल किया, और आईसीजी की जानिब से बड़ा सख्त स्टांस आया, और इसराइल इस पर तिलमिला उठा है। इसराइल को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं कि ये साउथ अफ्रीका ने उनके साथ क्या कर दिया। वो जो उनके इत्तेहादी थे, ये उनके इत्तेहादी है ना, सो ये उनके खिलाफ खड़े हो गए, और आईसीजे जो है बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। ये मैं आपके सामने बयान रखता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये इसराइल कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। ये आप उनका हरीर्स एक बहुत बड़ा अखबार, ये क्या लिख रहा है? अ सीनियर लीगल ऑफिशियल वार्नड सीनियर आर्मी कमांडर्स ऑफ अ रियल डेंजर दैट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वुड ऑर्डर इसराइल टू सीज फायर। ये वो कह रहा है कि एक सीनियर लीगल ऑफिशियल ने इनकी आर्मी को वार्न किया है कि आईसीजे जो है वो ऑर्डर कर सकती है और मजबूर कर सकती है सीज फायर के लिए, यानी जो यूएन और बाकी इदारे नहीं करवा सके वो ये कर सकते हैं। फिर इनको किस तरह से मिर्चें लगी हुई हैं ये आप देखिए। इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो क्या कह रही है? द इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्यूजेज साउथ अफ्रीका of cooperating with the terrorist organization after the
later filed a lawsuit against Israel before the International Court of Justice. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ جو ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہا ہے. دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ تو تم ہو، دنیا کی سب سے بزدل اور جو ہے بے شرم فوج تم ہو، اور اصل دہشت گرد تو تم ہو، وہ دہشت گرد نہیں ہے. آخری بیان آپ دیکھیے، اسرائیلی officials concerned ICJ could charge Israel with genocide. دوبارہ سنیے، اسرائیلی officials concerned ICJ could charge Israel with genocide. یعنی سب سے بڑا خطرہ اس وقت ICJ سے ان کو پیدا ہو گیا ہے، اور سب سے زیادہ امیدیں اب ICJ سے ہماری وابستہ ہو گئی ہیں. یہاں دیکھیں، according to Israeli Daily, a senior legal expert dealing with the cases has warned the military leadership that there is a real danger the court will issue an injunction calling on Israel to halt its military action in Gaza. وہ کہہ رہے ہیں ریئل ڈینجر ہے. The military and the state attorney's office are now preparing to deal with the complaint filed by South Africa on Friday. A hearing will take place Monday at the Foreign Ministry. ٹھیک ہے، اب وہ کہ ان کے آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ریئل تھریٹ ہے کہ ہمارے خلاف یہ آ سکتا ہے ICJ کا آرڈر، اور وہ بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. UN کو تو سب کو تو ہم نے کسی کھاتے میں نہیں لکھا، لیکن یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے. تو یہ تازہ ترین اور اہم ترین حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. بہت زیادہ معاملات خراب ہیں. اب مجھے تو ذاتی طور پر کوئی امید نظر نہیں آ رہی. جنگ بڑھتی ہوئی اور پھیلتی ہوئی، نہ صرف لمبی چلتی ہوئی بلکہ ایکسپینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملک اس میں شامل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو UK نے کہا ہے، اگر یہ واقعتاً حملہ کر دیتے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی. یہ جنگ پھر کہاں تک چلی جائے گی؟ یہ علاقائی سے نکل کر فوراً ایک تیسری عالمی جنگ بن جائے گی. تو یہ اس وقت کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، برطانیہ نے تو یہ کہا ہے کہ وہ اینی ٹائم ایکشن لے سکتے ہیں. یہ تازہ ترین اور اہم ترین تفصیلات ہے آپ کے ساتھ شیئر کی. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.